biara su kom de no kwa mene alpha ni omega te ya wo se wo di dom bia ni mu a wo yo ho konkronko ahantan for Awurade brewo na se na obi a oya ahantan ni no Awurade ni ntu agina Awurade ni ntu anamon enti na opam so free na henie so akofa David obre ne ho ase ade ni si ahenie no so ono na ya alpha na nim na chi obiara ni ho enti sa wo pe heaven akwa papa na yidiem sa wo pe ho akwa bra wo ho ase sa wo pe ho akwa bra wo ho ase wase na de odi nkunim no na de odi nkunim no obenya ye numa di na maya no Nyankopon na ono nso ayeme oba na ahufo no wana wanyi nie ne achiwade yofo ane awudifo ne dwamanfo ane adutufo ne abosonsonfo ne atrofo nyina benya won kyefa eja ne sofin edari wo mu no obi wa wanya ne kra nkwade enwa adwu nkofo mo nsam obetima tana sifira no pa kosi anwumre ahufo ne atrofo konkonsafo kofo mo nsankeka ahufo ne atrofo ne achiwade yofo ba ne bema ba ne oba na omo ye lesbianism ni awudifo ne adwamammofo na fabi wan fabi ya Kristo no onyamayo fabi na ne nhihye ho no onware o adwamammofo ne abosonsonfo ene awaresayefo kwa sondam no sa tunuro o dada ho sister aya nada awaresuma no akwaje ammuaw bra awaresuma ya wakwaje a wo kantia na adwo no ammuaw hwehwe ya okra nkwaje ho adwuma Njuwa Hebrews 13:14 na wasi ye ni kurate oda wasasi so ha de eba na chiri kwan ye hwehwe maame pele ni nkyere wudi awode ya eba nim de eba na chiri kwan na ye hwehwe ahufo ne obi a wanyinie ani wachiwade yofo ukọ have ehu tiwu upenipa ni mani wonyam se eda beji watun se sofo ebeji watum enipa ni ani wonyam na wo hwehwe onya wajisha wo hwehwe Kristo ani wonyam heaven no aye everlasting aye the place of a joy aye kuro bi wo hono ma sa kuro no ahotefo na ekwa hyen sa kuro nim kuro bi wo ho aye da anigye check sound on mama aye da anigye nwanwaso wasi atrofo nyina benya won kyefa wo eja ne sofitade anim enti woni difo atrofo no akwaji nuru a ode ye nyamedwuma ne ye pe because wanya okra nkwaje ho adwuma obi odi tro ni nyina ya kan ni nyina ye da ya package won sa akrofo no na wodi ebrewe mu ye brebone etu you look 962 na wasi di odi ne sa sofu ntunda de no otwa na ni hwe na chi no mfata Nyankopon ahenie wo ye okra nkwaje ho adwuma na obi abasa brother eni obi hyehye ho no onware kuro ye de nkrata o umpe ba no kora force na ne ntwempena aya bususam o dada wo ho sansam wo se wo nkwati o kataso mu aso ena nipa yira nipa ne wu ya na ne kra akwa akosai 2 Corinthians 5:1 wase se enya dwiri ya na sase so ntomadan yi a ma me ye wo fie bi wo ya fa nipa nsa na si ya betena wo da wo soro ho se enya dwiri ya na sase so ntomadan yi a abrabo jinjan biala ntimi enta heaven o me come chirawo Bible your manual o Bible na dadam wo nkan the verse bi wo Hebrews 11:13 yan hwe adikanfo na omo ba ye omo ne Awurade nante ye na hwe na mo a omutu ye ene enne ya pensu na mo a ekoso ewo Kristo sum ya to bibia afra enipa na betena so ndem wa de wasakra bra what she aware antam negu aware anu obi yire nhihye anu obi kunu nhihye ho Hebrews 11:13 wa atifia so wase wanyina hwe soro wanyina ye de hwe soro na gideon so na yenum nyina wu ya wonsa aka bohye no enti wonya heaven hodwuma onkonkofa onko university ewo UK hai oso se wo kwakwa apply certificate yamfa mawo yamfa anyedai emfa mawo enti wo de tufura kwa sori kakra bra besa dadi lumba kakra
ufiri waso asra wan kona kakra o dada wo ma me aya the best is I was o tenase na o check wakasa wa brabo abrabo wo nam wakasa tenase ana wo de bo ho pa ese urade abrabo a me nam tie so wani obe review niam de a kire wo. The Bible says, "Onipanya wiase nyina." Luke chapter 9 verse 25. "Onipanya wiase nyina na se wo hwere ne kra emfaso ben obenya day and night." Without righteousness is useless. Me ko day and night, me ko si abrosan, me ko Ghana 1 month pe na ma ba na ma sa betro bi ma so. Na me yankasa me nom jo to say ni padua o dada wo ho. Eye na da. Ebra ye breboni obra. Mami a wutie mi ebre ya brebone sa ufa Kristo yie boturo bojo na doson wose woni panya wiase nyina na sa wo hwere ne kra emfaso ben na wubenya edie na onipa de besesa ma ne kra wose na wonyina hwe soro gidie nso na yenum nyina wu ya wonsa aka bohye no na mo hunu na chirichiri nko gidie no atu ka se wo ya hwo ne amanfrafo wo asasi so. Who said you open the nadia and ya instant money? Namunuro so, who did nuro sumunyame, who sumunyame consum. I saw what chow want to want him history no. Obia ba ya no what chinatana say. Wait to say, God, o casado to sister. O casa. Was one in share soro. Wo hunu sa ayi asura hini no wo hunu na chichichichi nko gidi na tu na Kristo beba waba heaven no kura nso so ene ye preaching fa ho obeba waba wenye preaching o dada wo ma me fa Kristo yi wate ere nche na ye bofo no aba Bible say ere nche na waba na de obeba na ye de aba no ere nche de otene ne frigidi ebenya nkwa. Hallelujah. Erade di ahotefo na eko wasi wo gidi wo hunu na chichi nko gidi ye na tu ka sa wo ya ho ne amanfrafo wasasi so. Verse 14 na 1 verse 14 na wasi na wona waka sa no o de kire se wo hwehwe kuro bi ebe ye wona won dia wo te cancel frat makukuru wi ase dia bobo enya wo dia nya wo na wusi obroni dan na wutua ho ka gu na wodam ada na wusuro Kristo na won fa na namon so ube wu agya ho tetefo ni ya ye o madwen se o mo hwehwe kuro bi ebe ye o mo ankasa o mo dia daache o mo ya so o mo hwehwe kuro bi ebe ye o mo ankasa dia etuya Matthew 11 verse 12 na wo se firi Yohane suboni subesi nne eso ahini ye ni bere so aya renta so wa hwe ye obonsam be fa wo Christian sister no open wo no atwewa firi gidie no ho obefa wo Christian brother ne so abu abamu wo Kristo sumu o hwehwe kuro bi ebe ye wo no ankasa ne won dia. Verse 13 no na afi wo hwehwe kuro bi a eye chenso a ene osoro de enti wo ho nya Nyankopon ni wuso obefre wo Nyankopon efise wo siesie kuro bi ama wo awurade veruwa enyeye wo Kristo soma wo so no honam mu enti Romans 8 verse 5 na wo so wana wonam honam fam dwene honam mu de wo dwene kwan ya obefa so a obesisi ni nua na ada ewo ni mu honkunkuru ntimi ntena so ma ni nyeye o kan kofo ho nsa honkunkuru betima atena wo so enyeye da awurade wo hom wo pe ba bia ho ye janiu ba bia ehonye dan enye fi no wide watena ho. The Bible says aduminiti yentana se na bonene endoso ana David da. Romans 6:1 aduminiti yentana se wo de fa Kristo kata wani ne di boni wo suma se pere mi ankyere wudi e wo nkwanwuma ni Bible says obiara wa mu no se wo de na hye nkwanwuma ni mu obeto na twiri ojatade ni obiara wa hunu se wo de na ahye nkwanwuma ni ejani mu na obeto na twene. Enti wo hu nya Nyankopon ni wo se obefre wo Nyankopon fi se wo siesie kuro bi ade ayede ade amma won. Hallelujah. Wo siesie kuro bi sa kuro na ahotefo na ekosa kuro no so menua wo gina bia wo he wo dane to so si ahe na wo kọ Hebrews 9:27 da wo ma sa wo praku na wo na chin atem wo ho ahe na wo kọ abrabo ben na wo nam mu
sister na tena fie sa wo se asore kora de won ko bi da because obi dia ye na asore ho no eba nipa no ansi wo heaven kwan yo bonsam na tini mu ode ne ya sa ade no Lucifer de na komia sinimu enti ma nipa no ansi wo heaven kwan ema nipa no ansi wo heaven kwan timina wo hwe asem bi wo Hebrews 12:22 Hebrews 12:22 wose na ebo maba Zion purpose wose na maba Zion pepo ni Nyankopon ti asefuo kurom osoro Jerusalem enya asase so asem no wokan wose na maba Zion pepo ni Nyankopon ti asefuo kurom edi sa kuro na wo kono obi da Jehova witness ni bi abetena wo nche da wo se sa kuro we na abetena mu a oyo torofo mo bazayo kurom Nyankopon ti asefuo osoro Jerusalem Onyankopon ti asefuo kurom abofo mpempem nhia mu enti abofo wo ti asase so abofo mpempem nhia mu hwehwe Kristo unhu na hu no Bible so wano ne kwan no kura ne nkobi ma agya ne nkyɛn kramoni a wawale nnan a wo se atwetwe mpana ugu sede wo se Kristo asa ya mpana ba wakati Kristo di Nyankopon ti akɔ heaven oboa wo se me ne kwan no I am the way, the truth and the light. Me ne kwan no kura ne nkwa obi amma agya ne nkyɛn gye wona me ankasa me so for Kristo wate ose na mabazayon pepo ni Nyankopon ti asefuo kurom eno na tetefo de wona ni esi so eno obi kwa asori ya okopekuno okwa asori ya okwa awu a ya yede ya beto bedi obenya sika bebira ni ti na okwa asori brother ni emo de kwa asori no ana brochire ni de onsa panso na mu odu tu na ne kwa Ghana sika mu odu party no masa wuti fi onsa o yere ya bewo okwa obi asori panfo be bona afode ye be share every pumna the nan for so aye the abegya na nti ni emo de kwa asore no on sakra ye owo yire sa won pona adwamamo atia te se woni paduam makwan ma Kristo honhom deliver wate wo so obi ni Kristo honhom a wanya ne dia Romans 8:9 obi ni Kristo honhom a wanya ne dia eti won kunkunu ti wo wotimi enter heaven wo ma ni nya yie anso wato nyame asama to dem unsuya ofon ye onyame asem ofun aye unyame asem Hebrews 11 na 32 Hebrews 11 verse 32 hallelujah menua ma wani mra wo so ma me ma wani mra wo so na wura firi wo ho a aniema bebre be ka achi o ma kwan ma wo nkonkon anye omu adwuma wura firi wo ho a de ya nyina no wo na mu de no o je no na wo ya honhum mu de wo ya honhum ne ma ehia fasting ehia 2019 years mu na ya on the 10th for the say 2020 years mu na ya on the 10th fasting kura wo nya bida o de honam na ewuro nyame asem o de honam na esum nyame onkunkun timi nna ne ma dia ene ma hinta di nkyira wo da Hebrews 11 verse 32. Was in na dia na menka bio. Oh dia wo twere Hebrews no. Hunkunkunu hia ne ma wo twere ye no. Ansam wa nyina ye dia ne yanka bio mu fa nkyere wo. Heaven is a place of everlasting joy. Dia no nka bio mu sa fa nkyere wo. Was say dia na menka bio. Na Samuel Gideon, Barak, Samson ni Yafta. David ni Samuel ni adifo no ho asem anka da dia be bome. Omonfo mo hon to fia setena de asu enti osomafo Paul e ka kire Timothy osomafo Paul ka kire Timothy so obi nkọ osa emfa ne hon to efia setena de so onfa ne hon to na japade so na emomu no okon se de hon mra ye de etie tikristo so no wanya ho adwuma se de hon mra tie a ahini ye no ntimi konkofa da o de tena wanya se nyam na bebu matan ye mu atan yo atan ye ne ye yi wo to First Peter 4:17 na was say the brother do say atem woni fira se Nyankopon fie efiri ya so kan e be wi wona wanti asempa ne say
na de so beji ni patini ni ya hina de ofare Nyankopon begina e bradru si atamu wori fra se Nyankopon fie na Samerika Gideon Barak Samson ne Yafta David ne Samuel ne ho Samuel ne adifo ne ho asema kada je bebo me wona wonam gidie su wose wona wonam gidie no su kudi ahini ahodo nso nkunim di asentene ne wate nyinya boshe si jata no edum ojatumi dwane nkranta no enya ahoomre mu ahoden eye okun mu ahodenfo ekana nafo mpasoa atugui wonsa wote wasa na obi de assembly baba foforo wa ezese wo work spirit atinimu onya ahoomre mu ahoden o reta so se wo pe heaven akọ wo reta so se wo bia ode na sam eba be cross no o makwan onyamre ahomre ye ka asem bi kire obi aka asem bi ate na obama bu obi sosum na wa ye chese wa ye basa eye Lucifer na dini pa na ye akana na fo paso atugui e mansa kan won awufu a osore ye no na binom so wode wangro atopre na wampe oje wate na wansa aka owusore a eye chenso no na ofoforo hunu animguasede ne ohwe mpokire ani dua na so na wosi na bo de onwan pa wo mu so wonhwe eden krantan ye de ekunkum wo ochinchini nwantene nim mrechire enwamu ehia wo hu dwane wo obi onam Kristo kwan so no we de kolo obeye sefikasi mu no ni ade ansa teneto etro san kofro no bonsama kasa di wo makomia eti Bible si odi tro no Lucifer ne bano no ofufuro hu ani guasede me yensere o ma ho nkere o ho kire wa bra uni abro kire nkrata ene obi nkwatwempona abra wo nware sa nipa no anya wo yere no na ne nkwatwempona sa wo penkrata nyame na wode wo ba ye no oyo no kofo sa wode nkrata ama wo eye bonus o ma munsum nyame kura de mo botro bobiofo kura de mo na wo ye believer. Hallelujah. Etuya Azesi 7:22 na waso obefire dia koto nipa wo oto memra ni funu omumumwa enwu da wo mujasu num da wo honam be pro honam nyina ya kase ai hell honum no eni kwansa ka nipa tana wo anso nipa abunuya ya da aguyagu na sum anansesam ani ya to kire nipa aweye bremu ehia wo wate na yenum nyina wonam gidie no so nya dansepa wonsa ka boshe no hallelujah san krofo ni nyina nsa ye de aka boshe no anya wonko ani nipa obedi Kristo so ubedi Yesu Kristo ati a wo kire wo bebira bakọ ye koma wi ye 3 days na ni di ye yam nyina twa kuro nya wonko ani wa obedi Kristo so ubedi Yesu Kristo ati a wo kire wo da enti ni ese wo gina Wasi dini kuro kodu wo no mema nkwaji abotire ese wugina bra na twantora chedodo o ya zan wode na dan nam na de nkrofo sika o de nkrofo sika di the first Corinthians 10:12 eti e ni se wugina won hwe yiye no wanhwe ase wodi Bible akata wani hwe yiye no wanhwe ase me ye Kristo ni di obi aso ye Kristo ni o wan obi oso ya mala obi aso ye Kristo ni na da Yesu Kristo be san na ni wonyama toso mienu no owre be ho se wo kan ma no ho a o se di o ya bone no ofiri obonsam efi se obonsam na firi fiti ase ya da e ya bone no dia ma Lucifer na da na onwia o you hear some Matthew 25. You hear some Matthew 25. Hallelujah. Matthew 25. Wase maba wa badwemba ne mfrani ma on wode so ahini ne beto 10 ladies. Maba wa madwemba ne mfrani ma no. Ene wode so ahini ne beto maba wa dubi a wontase wonka ne afiri adi se wore kohyia aifurokunu no wo munum ye nkwaseafo. Ene wo preach na aka kwase wo beka se wo du yaptem. Bible na di watam no enum ya nkwaseafo enum so ya madwemba wose nanum
na wo munum no ye nkwasiafo ne num so ye madwemba verse 3 no na nkwasiafo no fa won kanea no wa fa nwa ngu oni anointing wo nkunkuru ntini mu so wo cartons wo nkunkuru mo na subia o beto ofere wo ya so de pay no ofere ntina so ye mama oboa adwaman na ahye ne so sa no koro no obi sika be di ne ho a wo se na madwemba no fa efa ngugu won kanea nim ka wo ho na mankwasiafo ne de o man fa nwa anya dan anwu o musu bu o mo ho bi se o musu kwa heaven enti ahye woni baba be ka kiro so oni nyame chen mira bi na preach ahye wo fuo bi o se wai me kura me sum nyame chen wo musu bu o mo ho bi o so mo ye o musu so ye dan o mo koshia ifurokunu no ti bible se dua ni nyina bom anyini twabela ni dura no obehu de ya ne mba obehu de ode o sum awurade wo honhom ne nokura mu You have John 2:15. I say no we are say, and I know my way we are so big. We are saying Yankopon do nyadai eni mu. And no we are see mu. Udo we are say fefe de ya ofe. Udo we are see mu. Na madwema ne fa nwu ka won to ka won kanea no ho. Na ifurokuru no kyare ye no wanyina ni kumi na wode daaye. Na da suo mu no otentia mu se hwe ayifrokunu ni o Yesu Kristo na eba no mu mfiri kohia no na maba wa no nyina sore keka won kanea na nkwasiafo no ka kire madwema no se mo ma ye enwo yi bi ebi na ye kanea ye de edum na madwema no buya se da bi erenso ye ne mo nkọ wona woton nchen mo nkoto na orekwa akoto bie no ayifrokunu ne bai na wona wasiesie wo ho no ene wode won ye de ekoye Minu yesiesie ho wate e ma Yesu Kristo mpia ansan na waye okra nkwaje ho adwuma Matthew 24:44 wase yenti musiesie mo ho nsie fi se munim da mu wura na be da ebe sane aba musiesie mo ho nya da ensie abrabo be na wonam mu abra wafa evangelist ato ho so a odi jeje nkrofo sika din abrabo be na wonam mu en evangelist na waye mu wo sika ni bre Yemuwo waba be fram abaye wura abefra nyame mamu abrabo be na wonamu suban be na wonamu ena yame yase ewiase abewura Kristo sumu wiase abewura Kristo sumu na maba wan kwasiafo no omusu ye dai ehun se omusu so ye enimu nyame uto opriti obi onso betro so onu nimu nyame kra ye dai e de chen Enso no na one quotation kure bi na nitirim. Onsua de. Onsua de agisa didie ne nom. Romans 14:17. Nyankopon ne anya didie ne nom o. De mo maye nkunkuru wani gie. Onse ye wo hye pokura wo fili we. Nipa no ogina wa bo adwaman. Nipa no ogina ono no obi wa manson. Enti nkunkuru nsane. Matthew 7:24. Mebra na aya bre Yesu Kristo kan sem bi wo ye nkone ye nkotie Yesu Kristo anu masam o oto twene a obaye mmobo enti na so oto Samuel anu masam to twene no eni Samuel so no eni pa eso nyame hunu woni mu enti no ye nyame si anamu oto na sam to twene ye no enkobo afode okobo ye no ye tuni fra hini ye so rade se ku no obaka se ye ku anu na ye ku so ya read the test ni ye First Chronicles ya read ni ye o se urade san se wo bu urade asem ni ti wani urade asem sunti no urade ku ni ye de firi ho enti obi ala wote masem yi na oyo no me de ne beto obadwemba a woto na aban obotan so no na nsu kase ye toy na nsu yiri enfana ma boy ne be bo aban no na anhwe ase efise woto no fapem obotan so ahe no wasi wudan ahe na Kristo somna kasa ni gram esi anwem okwa sori na onena mu a okwa sori na me wadwuma mo no ma yelet no dimirika no betena ho ye boto kolesia no odi no atubi no asori o dada ho o do adwuma che nyame nti obiara wote Yesu Kristo ni masam na sofu preach kira no de ye adwuma no sa nkrofo no de beto madwen manyansafo no bia wote Awurade asam na wanye no ode ne beto agimfo ho
odo ne beto obadwemba no sukase to ne nso yiri ne mfana maboy ne bebo aban na anhyease efise woto no fapem obotan so na obiara watimi nsemi na wonyo no odo ne beto obakwasea a woto na aban anwea so no ensukase to ne nso yiri ne mfana maboy ne bebo aban no na hyease na hyease ne so efise oto na nwiem ne ba se Yesu wiye ni nsam wose na ba se Yesu wiye nsam yi kan nkyerɛkyerɛ no mankrofo akoko no hu dwiri wo efise wo kyerɛkyerɛ won se de wo tumi na emu matwerɛfo no na emu manya sa atwerɛfo no die won safo bi wo ho no manyame honhom ntim aya sa atwerɛfo aya se book ne yakenkan de kyerɛ wo honhom ni nimo wo be ko de kwa kotashi ba kokora mfiri mu ma Osi Yesu Kristo kasa ase de wo tumi na emom nya se atwerefo no. O kasa ase de wo tumi anya se atwerefo no. Hwehwe Kristo ebraduru sa wo hwehwe wo bofo no. Ebraduru sa wo ye wo kra nkwaje ho adwuma. Asafo na wo hwe mu no enhwe wo na brabo o mo brabo mo ye na enhwe nsua o. Na emom hwehwe Kristo esua no. Philippians 1:27 wo se mama brabo no emfata Kristo na sempa no nko. Na Matthew 13:41 so be ka kire wo waso ni baba ne basoma na bofo no akobo bo suntibi ato ene wona din samone nyina de afiri na hini obatu o matu jafunu no ni you are there samba wo nkoka bio won kasa wonya wo kra nkwaje ho adwuma wo so ni Kristo ho adanse wo nkoka bio na wo sa ebu obi abam ye mfa hantan ansum Kristo o se me de ne bato obadwemba a woto na aban obotan so nsu kase toye enso yiri na amanfa aban no esanse wato ni yie ya wonkofo bi wo manya solid foundation a wo mo twa Kristo wo mapa wo mo ho achi se o mo ni Kristo ebeto abasako mu ahe na wonam sister ahe na wonam brother wa siwi ya chedodo ahe na wonam wonno mo jo to a chedodo ahe na wonam Mema wiase na adao ebile bi bekwa wie ya wo be mobo ema wiase enwiawo ebra na ya bre ye hwa asem bi wo Matthew 18 Matthew 18 verse 1. I see ahobrase ho nkyerɛkyerɛ. Papa na yedi na chi no ho. Me kyese me hwɛ na mentimi fa to ne ntutu onti fa ne ntutu bia. Ahobrase pa ni. Enti won chusu obi a oya hantan fa ne ma media konyo. Won chusu obi a oya hantan emfa na asam nya da ma sa ne kolofo no. Wase donora mu na suafo no ba ne nkyɛn be kan sɛ hwan kora no okase soro ahenie mu na Yesu fura abofra bi de won begina mfimfini na waka sɛ no kora me semo sɛ mo anane na manya sɛ mmofra mo rentumi nhyɛne osoro ahenie no mu hallelujah ɛna me hwan ne betimi ne ma challenge ai nyame nipa ahantan nie Christian sister ahantan pa nie deaconesses ne deacon yɛ de wasinti mu bia wanu kasa gu wan kasa wo fi ahanta wo mu do brafom na hwe Kristo yie tu Isaiah Isaiah chapter 1 verse 2 na wase ma ye mama wanyini mama won so aso onim me na ntwie nim ni wura afunu mu nim ni wura didi daka onim Kristo on de de kan na beto ne kwam ye hu afode a wo yi ne ye de si so edadie no abeto ne kwam sofu die no nya hunkunkuru na chusu no ono a ye hwe nijuma a wodi wo hono ma ya mo na yi a obeja asafo no se urade na chusu dia praise God nantena kwan so brafom nye nyame se urade pese wo yi ne ho adi e de kire ensafo no urade Yesu Kristo ye nyankopɔ pese wo yi ne ho adi no wo hu Moses hu na ti kokoro wantima hwe nanim Israel fo no kora ntima hwe Moses anim nyame sisei na nyame sisei abrantie ne hunu hweo so kwa so le be 6 months pe no onu akasa no otuanofo anu nyame se Moses hunu nyankopon atikokoro no wantimi
Israel for no kwantima hwe Moses anim na wo de nyame abegina wo mpoma no wo no girlfriend da wo na nyame abesa abegina wo na nyame so for bone so aye spirit aye evil spirit na de wo ye Nyankopon yi ni hu adi no de fa Yesu Kristo so enti we Revelation chapter 1 no wasi Yesu Kristo di ya wo Nyankopon de man se on kire ne nko ade atwa se bantam enti Nyankopon de fa wan so Kristo akwa sorry 6 months utu ya no fo anu nyame se ayi ofri akom ya okra nkwadue hu adwuma ja na ada na wo mu no wo ya kromfo sika ni bra awia o jai ya bre no aye bre enwe Matthew 18 no Matthew 18 no na hwan kura asuya for ba Yesu ncha sa hwan kura do kase soro ahenie no na Yesu fra bofra bi di won begina won finfini na o kan sa no kura me simo se mo anane na manya se mofra mo rentumi nhane osoro ahenie no mu enti obi ala obre ne ho asesa abofra yi no onora ne okese osoro ahenie mu ti Yesu Kristo ne kura ne asuya for no na mo na som won e wo horo mo na ho pepa wo mo na ho why you wagene se wo asafo na wo mu nyame na fa wo so di asafo ne ba yenti no wo mu bia ho no akokoro kosam ne ahantan anu we na mini ho no di asafo ne begu minyo obia mini ho no di a nya de se obia be priti na so obia be bibibia ayesa wo yansa pakani nya de se be ma mike da se jiko priti anasa so li be flow se yesa mama bo ma dwene po so mo pe heaven akọ no me ma ka heaven won some di a kire wo mo Ntiyo Luke chapter 9 verse 26 na was say de na ni be wu me ne masam no mani banyam ne ho baye na ni wuyie sa mi obi tie o fere kura o fere se nyame asam kura o fere se u preach kira no fere de na ni be wu me ne masam ho mani banyam ne ho baye na ni wuyie hwehwe Kristo wate sura hiniye no aben hwehwe ba bia da te o kra bet na onkwa na nyina eno na sesa wo hwehwe Wale foundation was asisi wa chedodo bra obi sisi ne dan nyina wie ye e bra akwa kwotena mu no ono akasa ne nua pozen no okun ne firi ho ewiase wa yama medi kina bi was asisi o ya hoho ne amanfrafo dia yempre sa kuro na ye everlasting joy no yempre ne yenko ho yempre na yenko ho Yempre ne yenya da yenko ho menua erenche Bible say nyanya no kra nim de na akire bo pa koye bone a obu woni gu niema so a atemuo da ho ye de ma atemuo da ho de ma Ye Colossians chapter 3 verse 1 Colossians Waso woni Kristo ba ko ye Enti ya beta sa woni Kristo be ye baako e wo Kristo so makonto yi wo yia bibibia enko kan kire nipa bompa ye sere nyame won konkono se urade se ni se na me dan wo ube unso obe reviews obe ye ni se video ube twa ni se video de e a kire wo woni Kristo ya baako dia e ya se se obetie Nyankopon so obetie nipa wo si enti se monya ni Kristo anyane a mo hwehwe de e wo soro na nya de e wo asase so monya ni Kristo anyane a mo hwehwe de e wo soro de Kristo te ho Nyankopon nifa mo hwehwe de e wo soro na nya de e wo asase so na mawu na ode mo nkwa ahinta Kristo ni Nyankopon mu na da Kristo oni ye na oni ye nkwa beyi ne ho adi no eno na obeyi mo nso ne no adi animonyam hallelujah enti monkum makwa ewo asase so no wate ena nipadua ndi Awurade nkan Awurade mfa nipadua nya we no mo no te a odi ni dwuma ti se obema kwan ama Lucifer awuro obema kwan ama Jot aye nipadua na atena nipadua ni ma emboa obema kwan ama bonsam ade bonsam ahye wo so a emboa umu nipadua
wa ne wa na ya ka ahobrase no monya ni Kristo awu a monhwehwe de wasoro ho sister what US hwehwe de wasoro wate sister what Belgium brother what Holland Canada Hoti abrochire nyame abie kwan mo ba abrochire wo ba ye adwuma no wo de nam connection na wo nam connection da wo be wu afiri wiase no wo be nu ho hwehwe wo bofo no wate jai connection sam no jai to ho tika nibira awura bebre ewo asasi so entu ya 1 Timothy chapter 6 verse 10 na wo se boni nyina hini ni sikape enti mama bi ni ma yera kwan no odi yaw pi wo ho boni nyina hini ni sikape bi ni ma yera kwan no enti brother wutie me mama ya wutie me susuma wiase susuma sika nibira enwura o ya wo kra nkwaje ho adwuma pere ba bi ada che wo kra benya asundue di ada sa kuro no Bible say yesika kokko ye konante so eye gold ye kwa konante to the more bi mu atan sa bre na sasa wo ye wo kra nkwaje ho adwuma hallelujah enti mun kum akwa e wa asase so na adwama mo ne afidi yo ne akono nhye so akono bone obi yire ne nam ho kra na obone to ani akono nhye so e obi on so no nkofa ba ni bio o de samela huro no de twetwene be ma o yo ba nso no de nsa ne nam ne ho saa ne ho yira no last ti wo mu no nyankopon wo mu ntimi betena wo mu o enkum wakwa e wa asase so no wanya ni Kristo awu ya bo wasu penema wo nkonkoro amra metena wo mu enti Yesu Kristo ka kire Nikodemo say ya free so ne wo ma ho obi ya wantumi enta nyankopon ahidi mu da Yesu Kristo aka kire Nikodemo say ya free so mu pa ne wo ma ho a wo ye teacher de ya ji wato asafu ni mo bia ni mo but ya rade ni mo say na rade sis ehu fa e wo Kristo soma kwantuo waya boni e betwe waso na ogya asafo no na osan akọ fufurum ya tu na san a oba bra ne ho ase ama na ya ma ne so no na osan akọ asafo fufurum safo de obetima ko bia church ya but sa asafo bi wo ho na wo soro sa asafo na bofo mpempem nchi amu ano de wontimi enter ho without righteousness nobody can enter heaven no de sokode ena me de wi asenyom nya bone ye odo ho nyom emre bi ladi bi afa na watemase me ne kasa me se obon nyom ankasa wose wi asenyom nya bone na me se ye bone wose nya bone na me se read Ecclesiastes 7 verse 5 anyansafo ni mkate ye sinso betie nkwasiafo nyom to na we Ephesians 5:19 na wose momfa honhum nyom ne ayeyi nyom enti wankwa na nyom ye honhum nyom na nya honhum nyom wose still a wontenase be says yes in afa na o ye no kuro ni nyina anya nam sa wonkonkona bie so akira odi praise God ti obi wo nyame asem na nkasa no ebra sa mbra ya wo ti nyame asem a obu ankasa nwo so a enwono ma wo no hu ne se spirit na ti mu na enye hu ne sa spirit na ti mu na enye nyame wo da enu nti na wo ti na abu afu no hu ne sa edura na joa wo so da ya wo didi ne kire se obonsam odi na konwa atena wo mu Premier deliver. Me brand aya bre. You heard Romans 2 verse 5. Romans chapter 2. The last verse. Romans chapter 2 verse 5. Romans 2 verse 5. Was say atem what the homa you da for ni amanamamu ye nyina. Wose wakoma den ne akoma waprim nti waboabo abufuo ano de retwen abufuo ne nyankopon atene ne nadiye da no wono no obesusu nipa nyina nwuma so ade ama wo maako na wona wode papa yo mubu ase to hwehwe animonyam ne anidie ne ade a hempro no obema won dan kwa na wona wo fira tutupemu ti se abufuo mu atutupemu na wontie no kore no tie de entene benya afobuo ne awerho na ahohia ne ahomete beba nipa a wo ye bone akra nyina so Judafo kane Helafo nso bi na animonyam ne anidie ne asomdwie beba wona oye papa nyina so Judafo kane Helafo nso bi na nipa ni mo hwe ni nanim o se na nipa mo yi mu ni nipa ani mo hwe ani Nyankopon afam hallelujah
obesusu nipa nyina so nwuma de ayede e de ama wo mako wona wode papa ehhehwe ni bonyam ne ade empro ne ani die no obuade sister yi bre ne ho ase esan spirit ye tini munti no obra ne ho ase nyame honhom bi atini munti no obu nipa obra ne ho ase se 2020 woni Kristo be din hyiamu a se wo ba bra wo ho ase ne ya kire wodi won kwanguma na be ye okra nkwaje ho adwuma de nhira ne ho the moment ya hantan ate wo so no entimi ma nyame e ma ne honhom tena wo mu da onfa won konkro nti wo mu da ona wo hwehwe ni bonyam ne ani die ne ade a empro no obema wo da nkwa na wona wo firi atutupem na wantie no kora no tie ade entene no obenya afobuo ne areho hallelujah entuya Matthew 16:24 na me bra na ye bre na Yesu si asuafo no se so bi pese odi machi a ompa ne ho achi di kan pa ho achi pa wo akasa tena se selete won ta ade ntade boni a wo hye na ebaboa selete wo akasa no tena se pa ho achi se mini Kristo tu na mo ipa enkonkonsa mo mu kwa be na me fa so within 5 minutes no akanipa be se 21 asem aye spirit so wa makwa me yan twa wo nhia deliver wa udi di musa no wu akobonsam jew wo se obia no pese di na chi no ompa ne ho achi wo pese odi Kristo achi a the best is obe pa ho achi etu ya za 835 na wo se na tempo ne na akwan be da da ho na ye kwan kronkron na de ho tie bia ne dai emfa so ekwan ne ye straight papa kakra bone kakra enuro kakra bosom kakra antade bone kakra tenten kakra usankrofo no momfa so sankrofo no nya de se omobefa so. Heaven is a place of everlasting joy. Penny and chila wudi ewom. Eradi nshila obebre me no wo bompaye. Ye nyankopon ti asefo ene anope so ye da wase. Wa bie wasem ahintasem am ya akyere yen. Se ere nche na waba. Na ye wokro bi wo honom a eye everlasting joy. Eradi ye so boa ye ni ntimi ye kra nkwaje ho adwuma. Ne ne nyina boma dida ene awieye. Boa yen tutu ya na mosisi tene nemu na ncha na opie wani monyama ya nya oyeraba yada wasi wo Jesus Christ di munti amen. Unia ba evangelist Mary akwana otene nkwan enenka no se wonko asori a hwehwe asori a ben wa ye bo Yesu Kristo din nkyere Yesu Kristo nkyere no omudi ye adwuma na fa wo dwon ere ncha na waba erade nhyira wo bebre wo Jesus Christ di mu erade enhyira wo pa amen.